समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई भौणी मैंने आज मुझे कहानी विषय आपण मानक कहवाक जाऊँगी से कहानी होची दाऊद एवं गोलियातर कहानी। ये दुही कहानी आमको ये शिखाए जे बड़ समस्यार सामना करने बड़ शरीर नुहे किंबा आमर शक्ति नुहे बरं विश्वास एवं साहस दरकार। यही घटना को आपण मैंने 1 सामुएल 17 तार 53 पर्यंत आपण मैंने विस्तार कर पढ़ी पारे। ए सही समय कथा जेतेबेले इजराइल देश एवं पैलेस्तीन मध्य युद्ध चलुला। दुईटी सेना एक पहाड़ दुई पार्श्व थिले, मध्य एक खाली जमी थिला। पैलेस्तीन मानक पक्षरु जड़े बहुत बड़ योद्धा थिले जार नाम है गोलियात। से प्राय 9 फुट लंबा थिले। तांको शरीर लोहार आर्मरे ढांकी थिला। हाथ एक बड़ भाला और तलवार धरी। प्रतिदिन से आसी इजराएल रो सेना को चैलेंज करुले, किए आसीबो मो संगे युद्ध करने को। जदि तुमे जितिल आमे तुमर दास हेबु, किंतु जदि मु जितिली तुमे आमर दास हेब। समस्त इजराएली सेना भयर कापुथिले। कौन सी योद्धा आग को आसु नथिले। सही समय जड़े युवक थिले जार नाम है दाऊद। से जड़े मेषपालक थिले। तांको काम होतिला मेष मानक रक्षा करवा। से योद्धा नथिले किंतु तांको हृदय भरीथिला विश्वास रे। दिने तांको पिता तांको कहिले, तोर भाई माने युद्ध रे अछंती, तू सेमानंको पई खाद्य नै कि जा। दाऊद जेतेबेले युद्ध क्षेत्र को आसिले से गोलियातर चैलेंज को सुनिले। से भाबिले एई लोकटी किपरि परमेश्वर को सेना को अपमान करुची, केही काहे कि आग को आसुनाहांती। दाऊद कहिले, मु जीवी एवं एहा सहित युद्ध करिबी। समस्ते ताको हसिकी कहिले, तू एक छोट बालक, से जड़े महान योद्धा, तू किपरि ताकू जीति पारिबु। किंतु दाऊद भय पाइले नाही। से कहिले, मु जेतेबेले मेष चराउथिली सिंह और भालू आसुथिले, मु सेमानंकु मारी देउथिली। जे मते सेतेबेले रक्षा कले सेही परमेश्वर आज मध्य मते रक्षा करिवे। यह होची सत्य विश्वास। प्रिय माने राजा साउल दाऊदंकु तांकर कवच पिंधाइले, किंतु दाऊद कहिले, मते यार दरकार नाही। से कवच खोलीदेले। से केवल 5टी पत्थर नेले एवं गली नेले एवं परमेश्वर ऊपर विश्वास रखी आग को बढ़िले। गोलियात दाऊद को देखी हसिले एवं कहिले, तू एक छोट बालक, तू मते मारिबु। दाऊद उत्तर देले, तू तलवार और भाला सहित आसुचु, किंतु मु सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम रे आसुची। प्रिय माने यह होची आत्मविश्वासर सबुठु बड़ उदाहरण। दाऊद तांको गली रे एक पत्थर रखिले एवं गोलियातर सीधा कपाल रे मारिले। पत्थर सीधा कपाल रे लागिला एवं गोलियात भूमि रे पड़ीगले। प्रिय माने एक छोट पत्थर, किंतु दाऊदंकर विश्वास बड़ थिला। सेति जोगु दाऊद युद्ध जीतिले। प्रिय भाई और भौणी माने मु आपण मानकु एटी कहिबाकु चाहे, दाऊद एवं गोलियात को मध्य रे होइथिबा संग्राम केवल एक पुरातन कहानी नुहे, बरं यह मानव जाति पई साहस, विश्वास एवं दृढ़ मनोबलर एक शक्तिशाली प्रतीक। जेतेबेले आमे जीवनर बड़ समस्या आगरे निजको छोट मन करूँ, सेतेबेले कहानी आमको मन पकाई दिए जे विजय आकार उपरे नुहे, बरं आत्मविश्वास उपरे निर्भर करे। इजराएल रो सैन्य बाहिनी गोलियात को देखि भयभीत होइतिले। सेमाने भाबुतिले से एते बड़ जे आमे ताकू मारी परिबा नाही। किंतु जने साधारण मेषपालक दाऊद गोलियात को देखि भाबिले, से एते बड़ जे मोर पत्थर ताकू केबे भी मिस करिबो नाही। प्रिय माने जीवन और समस्या समस्तंको पई समान थाए, किंतु आमर दृष्टिकोण ही आमको विजयी किंबा पराजित करिथाए। जदि आपण समस्या को एक बड़ पहाड़ भावे देखिबे, तेबे आपण ता तळे चापी होई जिवे। किंतु जदि आपण ताकू एक सुजोग भावे देखिबे, तेबे आपण इतिहास रचिबे। प्रिय माने गोलियात पाखरे विशाल शरीर एवं भारी बर्मा थिला एवं धातुआ खंडा थिला। अन्यपटे दाऊदंको पाखरे थिला केवल गोटिए गफण एवं 5टी चिकण पत्थर। दुनिया आखिरे दाऊद जड़े दुर्बल बालक थिले, किंतु तांको भितरे थिबा विश्वास गोलियातर शक्ति ठारू अनेक गुण बड़ थिला। आपणको पाखरे केते संभलन अछि प्रिय माने, ताहा गुरुत्वपूर्ण नुहे। आपणको निज उपरे एवं सृष्टिकर्तांको उपरे केते भरोसा अछि, ताहा ही आपणको सफलता आनीदेव। राजा साउल दाऊदंको निजर भारी बर्मा एवं पोशाक पिंधिबाकू देइथिले, किंतु दाऊद तांकू
ପିନ୍ଧିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜର ପୁରୁଣା ଶୈଳୀରେ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେହି ରୂପରେ ହିଁ ଆପଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦୁନିଆର ହତିଆର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିଭା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦାଉଦ ହଠାତ୍ ଗୋଲିଆତକୁ ମାରିନଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ଏବଂ ଭାଲୁ ସହ ଲଢ଼ି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ପାଇଁ ସାହସ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଲିଆତ କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ବେକାରୀ ହୋଇପାରେ, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଭଳି ନିର୍ଭକ ମନ ଅଛି ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବିଶାଳ ସମସ୍ୟାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଧୂଳିସାତ କରିପାରିବେ। ଆକାର ଦେଖି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଗୋଲିଆତ ବଡ଼ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ଦାଉଦ ଛୋଟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଜିତାଇଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତେ ଭୟ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଭୟକୁ ଜିତିଲେ। ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଛୋଟିଆ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କାମ କରେ। 5ଟି ପଥର ହିଁ ଦାଉଦଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ତୁମେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲିଆତ ଅଛି। ସେହି ଗୋଲିଆତ ଦରିଦ୍ର ହୋଇପାରେ, ଭୟ ହୋଇପାରେ, ଅସଫଳତା ହୋଇପାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ, ତୁମେ ଜିତିପାରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଲିଆତ ପରି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ପରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ଜିତାଇବ। ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଶରୀର ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଭୟକୁ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖ। ତୁମର ଗଲି ହେଉଛି ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଛୋଟ ମେସେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ମେସେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।